अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर वाफ़ियत होंगे। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट एक स्टडी पेंशन आपको मिलती है और जो पेंशनर्स हैं वो अपनी आखिरी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजार लेते हैं बग़ैर किसी पे बोझ बने। इस हवाले से गवर्नमेंट ने बारहा ये कहा कि ये पेंशन का बर्डन जो है ये बढ़ता जा रहा है और हर बजट में पेंशन के लिए एलोकेशन की जाती है जो कि हर साल बढ़ती जा रही है और इसको कम करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ चूँकि IMF से कर्ज़ा लिया जा रहा है और IMF की भी रिक्वायरमेंट ये थी कि पेंशन की जो मद में ख़र्चा किया जा रहा है हर साल, इसको कम किया जाए और इसको ख़त्म करके कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो IMF की इस कंडीशन के सामने गवर्नमेंट ने सर तस्लीम कम किया और अब गवर्नमेंट एक मतवाज़ी पेंशन स्कीम लॉन्च कर रही है जिसको वॉलंटरी पेंशन स्कीम कहा गया है और ये स्कीम जो है वो जुलाई 1, 2024 से स्टार्ट की जा रही है और इस हवाले से जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं वो SECP बना रहा है और SECP की एक ऑलरेडी वॉलंटरी पेंशन रूल्स थे 2004 के, जिनको अभी अमेंड किया गया है और उसमें मज़ीद चेंजेस लाकर अब कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी इस स्कीम को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि एम्प्लॉयज़ की आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो इनकी स्टडी इनकम आ सके। गवर्नमेंट के ज़राए का ये कहना है कि ये जो नई स्कीम वॉलंटरी पेंशन स्कीम स्टार्ट की जा रही है ये गवर्नमेंट के ऊपर एक तो ह्यूज जो बर्डन है पेंशन्स का उसको कम करेगी और एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का पेंशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसका इतलाक़ जो है वो नए ह्यूमन रिसोर्सेज जो नए लोग हायर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट में उन पे होगा कि यानी कि नए जितनी हायरिंग हो रही हैं वो सारी की सारी वॉलंटरी पेंशन स्कीम के मुताबिक होंगी और उनको इस स्कीम के मुताबिक पेंशन मिलेगी, ना कि पुराने सिस्टम के मुताबिक। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि SECP ने अपने पेंशन लॉज जो हैं वॉलंटरी पेंशन जो रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया है कि ये वाले जो रूल्स हैं इनको गवर्नमेंट में भी अप्लाई किया जाए और इसमें ये कहा गया है कि जितने नए एम्प्लॉयज़ हैं वो इस स्कीम के तहत हायर किए जाएंगे और जो पहले से काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो भी अगर चाहें अगर वो एग्री करें तो उनको भी इस नई स्कीम में एनरोल किया जाएगा। ये नई स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई है ये इंश्योर करेगी कि एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उसके पास एक ज़रिए आमदनी होगा कंस्टेंटली जिसको मंथली आपको पेमेंट्स आएंगी जैसे इस पेंशन स्कीम के तहत आती थी और ये जो एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी फैसिलिटीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करते हैं उनसे ये बेहतर होंगे और इसलिए SECP ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की सिफारिश की है और पेंशन बेनिफिट्स को ये जो नई स्कीम है ये मेंटेन रखेगी और अगर एक एम्प्लॉई जो है वो अपनी जॉब चेंज करता है यानी वो एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है तो उसका पेंशन बेनिफिट जो है वो मेंटेन रहेगा और नई जॉब में वहीं से आगे उसी जो उसको नंबर अलॉट किया गया उसी के मुताबिक आगे चल पड़ेगा। और SECP ने सजेस्ट किया है
کہ وہ صرف والنٹری پینشن اسکیم ہی دیں پرائیویٹ امپلائیز کو۔ اس وقت 43 پینشن فنڈز جو ہیں وہ سیٹ اپ کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور اس میں تقریباً 61 ارب روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے گا۔ اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا تھا تقریباً 2 سال پہلے، اور 21 پینشن فنڈز انہوں نے بنائے تھے، اور یہ وہاں پہ سسٹم چل پڑا ہے، اب اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرح اس پینشن اسکیم کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو فیڈرل امپلائیز کے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ اسکیم کیا ہے اور اس کو کیوں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، تو والنٹری پینشن اسکیم بیسیکلی اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے آپ کی انشورنس کمپنیز ہیں، آپ کی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، اور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جو لوگوں کی انویسٹمنٹس مینیج کرتی ہیں، تو ان کو یہ اتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ پینشن فنڈ کمپنیز بنائیں اور ان کا لائسنس لیں، SECP میں رجسٹر کروانے کے بعد وہ کسی ایک کمپنی کو بھی یہ سروس دے سکتے ہیں، مور دین ون کمپنیز کو دے سکتے ہیں، پورے گروپ آف کمپنیز کو دے سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی اس میں اب شامل کیا گیا، گورنمنٹ کو بھی یہ سروس دے سکتے ہیں۔ اس میں ہوگا یہ کہ امپلائیز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو امپلائر ہے یا جو اگر ان کیس آف گورنمنٹ سروس، گورنمنٹ بھی اس پہ کرے گی، اور یہ ڈفرینٹ ریشوز ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جیسے ایک اسکیم میں یہ کہا گیا تھا کہ 20% امپلائی کنٹریبیوٹ کرے اور 80% جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے۔ دوسری صورت میں ایون ریورس بھی ہے کہ جی 80% جو ہے وہ امپلائی کنٹریبیوٹ کرے اور 20% گورنمنٹ کرے۔ یہ بہرحال یہ چیزیں ابھی سامنے آ جائیں گی جب اس کو فردر امپلیمنٹیشن سٹیج پہ لے جایا جائے گا۔ تو اس طرح اب آپ کی جو پینشن ہے وہ گورنمنٹ کی بجائے آپ کے جو فنڈ مینیجرز ہیں یا جو ایسی کمپنیز ہیں جو نئی اسٹیبلش کی جائیں گی پینشن فنڈ کمپنیز، وہ گورنمنٹ کے نئے امپلائیز کو پینشن دینے کی ذمہ دار ہوں گی اور وہی دیں گی۔ اس طرح گورنمنٹ اپنے بجٹ میں جو ہے وہ پینشن کا جو بڑھتا ہوا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور لیٹس سی آپ کے کیا کمنٹس اس حوالے سے، اس کی فردر ڈیٹیلز آتی ہیں تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔